जो लोग गुंडागर्दी करता है तृणमूल के, बहुत सारे तृणमूल के एमएलए नेता अब बीजेपी के कार्यकर्ता को फ़ोन करके बोलता है आप कार्यक्रम करो, हम पुलिस से बात करते हैं, आपको परमिशन करा देंगे, दिया भी। বাংলার মানুষকে এভাবে দাবিয়ে রাখা যায় না। 34 বছর কমিউনিস্টরা ক্যাডার রাজের মাধ্যমে দাবানোর চেষ্টা করেছিল, কিন্তু মমতা দিদিকে 2011 মানুষ অনেক আশা নিয়ে পরিবর্তন করেছিল যে ক্যাডার রাজ থেকে মুক্ত করবে। উনি শুধু ক্যাডার রাজ নয়, ক্যাডার রাজ, সিন্ডিকেট রাজ আর ভাতিজা রাজ, এই তিনটি একসঙ্গে উপহার দিয়েছে বাংলাকে। আর বাংলার মানুষ প্রতিবাদী মানুষ, বাংলার মাটি নেতাজি সুভাষচন্দ্রের মাটি, বঙ্কিমচন্দ্রের মাটি, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোরের মাটি, এই মাটি প্রতিবাদী মাটি। এভাবে তৃণমূল গুন্ডা দিয়ে দাবিয়ে রাখা যায় না। একটা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আমাকে দুইটি সভাকে ইলেকশন কমিশনের দায়িত্ব রয়েছে এখন, তারপরও ওনার সিস্টেমে গিয়ে বিষ্ণুপুরে আমার জনসভা উনি করতে দেন, একটা রোডশো করতে দেন। এই হচ্ছে ডেমোক্রেসির পরিহাস বাংলাতে। তো সেটা যদি একটা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে হতে পারে, তো বাকি কার্যকর্তার সঙ্গে উনি কী করেন? কিন্তু এটাও ঠিক, আমি দেখেছি দুর্গাপুরে আমার যখন কার্যক্রম হচ্ছিল, উনিও কার্যক্রমের জন্য গিয়েছিলাম, গাড়ি দিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখলাম যে 200 লোক নিয়ে ওনাকে ঘুরতে হচ্ছে, জনসভা করার জন্য লোক নিয়ে আজকে ওই জায়গাতে মমতা মানিক দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে মমতা মানিক দিদি একসময় ডাক দিতেন, লাখো লোক দাঁড়িয়ে যেতেন রাস্তায়। আজকে বাংলার মানুষ বুঝে গেছে বাংলাতে কী চায়। বাংলার মানুষ তোষণের রাজনীতি পছন্দ করেন, উনি একতরফা তোষণের রাজনীতি, সংখ্যালঘু লোক তোষণের রাজনীতি। আর এখন বাংলাভাষী একাত্তা হয়েছে, এবারের নির্বাচনে নিশ্চিত বড় সফলতা আসবে। নরেন্দ্র ভাই মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রের সরকার হতে চলছে, যে 3 ফেজে ইলেকশন হচ্ছে তার প্রতিক্রিয়া সমস্ত সাংবাদিক বন্ধুদের কাছে রয়েছে এবং প্রমাণিত হচ্ছে যে একতরফা আন্ধি আর ভোটও পার্সেন্টেজ এইবার 2014 চাইতে 65 থেকে 72% হায়েস্ট ভোটও পার্সেন্টেজ যাচ্ছে অ্যাভারেজ পুরো দেশে। তো তাতে প্রমাণিত হচ্ছে যে না, নরেন্দ্র ভাই মোদীর একটি লেহের আছে, নরেন্দ্র মোদীকে মানুষ চাইছে, চৌকিদারকে চাইছে। বাংলা তো সেটা আমি 2 দিনে 8টা জনসভা করেছি, বর্তমানে দুর্গাপুরে, বাঁকুড়াতে, পুরুলিয়াতে, হাওড়াতে, আরামবাগে আমি কোনো জায়গায় দেখিনি যে বিজেপির প্রতি লেহের নেই, ভয় ভীতি সমস্ত কিছু ছেড়ে মানুষ রাস্তা নেমে গেছে। তো বাংলাতে এবার আর দিদি তার দুর্গ ধরে রাখতে পারবেন না। 23 তারিখের পরে দিদির নিজেরও মাথা ব্যথার জন্য ট্যাবলেট কিনে রাখতে হবে, কারণ 23 তারিখের পরে মোদি ঝড় উঠবে। देखिए कांग्रेस पार्टी का जनता नहीं, जनता कांग्रेस पार्टी के पास पब्लिक नहीं है, तो वो हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट के प्रति क्या निष्ठा है उनके राष्ट्रीय प्रेसिडेंट के बयान से समझ में आते, बाद में माफ़ी भी मांगना पड़ता है। इसलिए वो हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, इनके लिए भाई सब कुछ खुला है, कौन मना कर रहा है? तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से आगे राजनीति नहीं होता, राजनीति तो जनता के दरबार में जाना पड़ता है। कांग्रेस के पास पोलिंग एजेंट देने के लिए लोग नहीं है, तो आप जाके हाई कोर्ट में जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो इससे आपको जनता वोट देगी। आप पब्लिक के बच जाइए, अपील करिए, संगठन बनाइए, और जनता आपको जब साथ देगा तब आपको वोट मिलेगी। ऐसे वोट नहीं मिलता है। त्रिपुरा के लोग अपमान कर रहा है, और आप देखिए त्रिपुरा का दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है, तब इनको सबक मिल जाएगा, जमानत जब्त होगी दोनों। सर मोदी लहर में वेस्ट बंगाल में कितना सीट आने की उम्मीद है? देखिए मैं कोई गणित नहीं हूँ, साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, तो मैं इतना कह सकता हूँ, जहाँ तक मैं राजनीति का जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, एक दिन में 2 दिन में किसी एरिया का आप असेसमेंट नहीं कर सकते। मैं भी असेसमेंट पत्रकार लोगों से मिलने के बाद, कार्यकर्ता मिलने के बाद, उनके सुनने के बाद असेसमेंट करता हूँ। असेसमेंट ऐसा है जो त्रिपुरा में भी मैंने 2018 में इलेक्शंस के पहले देखा, 15 दिन 20 दिन पहले, जो लोग गुंडागर्दी करता है तृणमूल के, बहुत सारे तृणमूल के एमएलए नेता अब बीजेपी के कार्यकर्ता को फ़ोन करके बोलता है आप कार्यक्रम करो, हम पुलिस से बात करते हैं, आपको परमिशन करा देंगे, दिया भी। ऐसा किया है, तो इससे समझ में आ जाता है कि तृणमूल के लोग और तृणमूल को नहीं चाहते ये भतीजा राज से मुक्ति चाहता है, सिंडिकेट राज से मुक्ति चाहता है। तृणमूल के लोग ही, जैसे त्रिपुरा में कम्युनिस्ट के कैडर ने तोड़ दिया, 12% कैडर वोट आ गया था बीजेपी, ठीक इस बार तृणमूल के कैडर वोट बीजेपी में आने वाले, ऐसा पूरा बंगाल में वातावरण बनेंगे।